এইখান হল বিশ্বজিৎ রায় সম্পাদিত পুলি পত্রিকা। এই পত্রিকাত বিড়াইছে মোর লেখা প্রথম উপন্যাস মোর নাম মুজনাই। মোর নাম মুজনাই এই পুলি পত্রিকাত বিড়াইছে। তো এটা থেকে মুই অল্প কোনেক পড়ি শোনাং তোমাক। তাহলে this পত্রিকা is called Puli. It is brought out by Biswajit Roy, and it is in this magazine or journal, whatever you may call it. It is in this journal that my first novel got published. Of course, it is a Rajbongshi novel. Look here. This is the Patrika, edited by Biswajit Roy, and this novel is actually a Rajbongshi novel, and I am going to read out only the beginning part of the novel. मोर नाम हल मुजनाई, काये जे थुइल एइटा नाम कबार ना पाइम। निजेर उपजनेर कथा काहो कि कबार पाय, मुइओ कबार ना पाओ मोर जन्मेर कथा। खाली फम पड़े मोर अगले बगले मानसिर तेमन बसती ना आछिल, सेलाओ मुई आछिन। दोनो पाके गहीन जंगल, जंगलेर भितिरा दिनोते आंधार। बाघेर घर शाला दिनोते डिकलिछे, बान्दरेर घर खाली झाप्पी बेड़ाइछे गछेर एडाल थेके ओडाल। गोटाय जंगल खान दमके बेड़ाइछे बनुआ हाथिर दल। गंडार बाइसन सकाय जल खाइछे मोट्ठे आसी। शेला देखिछुक मुई दानताले दानताले जुद्ध, काँपी उठिछे जंगलेर माटी। काय हबे पालेर गदा इटा नियेई जुद्ध। हाताशे उड़ाइछे जंगलेर पंखी पोयाल, जाय हेलिछे ताई एकलाय बेड़ाइते बेड़ाइते पागला हये गेछे। शेला थेके देखोछं जोरजार बुलुकतार, देखिछुक बाघे बाघे जुद्ध। बाघ दुइटा ताई बाघिनी एकटा, कार हबे ताई एइटा नियेई जुद्ध। उमार हिकिड़न डिकिड़न शुनी सगाय थुड़िका। जीव पातला हरिणला काये जे कुदी पालाइछे तार ठीके नाई। आहा हरिणला आछिल खिप मायाधारी, देखिले चकु जुड़ी गेछे। कत नाकान हरिण, उमरा सकाय जल खाइछे मोर खाटो दासी। जेला बाघ पास धरछे दौड़ाइछे आंधा पाताले, किन्तु बाघ जाके एकबार टार्गेट करछे तार आर रक्षा नाई। कद्दूर आर पाला जाबे, झाप्पी जाया बाघ धरछे आर गर्दनटाय। कष्ट हइछे मोर, किन्तु किछु करिबार उपाय नेই। एकलाय एकलाय मुई घुल्ली पाक खासुम। केने घुल्ली पाक खालुम सेटा काहो बुझिर पाय नेই। मजा नागছে बान्दर गिलार कांड देखिया। बाप छावार बादे उमार की मया, एडाल थेके ओडाल जाय ताओ छावाक छाड़े ना। बाच्चा बान्दर गिला आछिल खिप जीव पातला। बाघ जेला गछेर उपरा देखी टिकलिछे, उमरा हताश हते डाइल। काहो काहो थरथरे कापिते कापिते दिशे देहा छाड़ी। शालार बान्दर रे, कत हरेक किसिमेर पंखी पोयाल आछिल शाला। मयूर आछिल शोकछाया सुंदर। देवाटात मेघ जमिते काले शुरू हয়েছে उमार नाच। की तार पेखमेर बाहार, उमार नाच देखी मोड़ो मनटा नाचिছে। ताबादेও शीत पड़ते काले आइसे उत्तर पाक थेके झाके झाके हरेक किसिमेर पक्षी। उमरा बोले मेला दूर थेके आइसे, काहो आसि थाके गछेर डालत, काहो भासि थाके मोड़े जलत। उमार कल्लोहारत कान पाताय ना जाय, बसि जाय पंखी पयालेर हाट। गरम आइसार आगते सागाइर घर बिदाय निया चले जाय। दुइटा दिन केमन जान फाँका फाँका लागे। अवश्य उमरा जाबार आगत कया जाय, सागाई
মন খারাপ না করেন, আইসা বছর এই সময় আরো আসিম, নং চায়া পরের বছরের বাদে। আইসে নয়া আনন্দ, বসন্ত আসিলে গছে গছে নয়া পাতা গাজায়। দক্ষিণ পাক থেকে আইসে হিল হিলা বাতাস, তার তালে তালে জেলা নয়া পাতার ঘর নাচিত ধরে, মুইও সেলা নাচিতে নাচিতে আগান। মোর সবচেয়ে আনন্দের সময় হল বাস্যাকাল, সেলা কেনে বা মোর ভঙর উঠি যায়। পাগলে হয়া মই ডাঙা দলে একাকার করে দেয়। মেঘ জেলা ঢাক বাজায়, মোর উঠি যায় পাগলাই। মোর বুকত মেলা ঘড়িয়াল তাড়িয়াল, মোর অথাও জলত উমরা ডুবে আর উঠে। উমার হাড়ের কোনো অভাব নাই। মোর জলতে কত না খান মাছ, রুই আইর কাতলা, এগুলো হল মোটা মাছ। আর ছোট ছোট মাছের তো এনতা হাড়ে নাই, সেলা কার মাছ কায় খায়। মাছে মাছ মারাইয়া নাই, সেলাও মোর দোনো পাকে গহীন জঙ্গল, কোনো কোনো জায়গা দিনতে আন্ধা। মাঝে মাঝে মোর বুক দিয়া ভাসি আইসে ভাটি থেকে দুই একখান পালতলা নাও। কুত্তি থাকিবা মাল বোঝাই করি আরো চলি যায় ভাটিমুয়া। মাঝি মাল্লার ঘর মোর বুকতে আন্দা বাড়ি করি খায়। মনের সুখে গান ধরে, গান শুনি মুই খলখলে উঠো। তোমরা ভাবে নদী না খলখলাবে কে? প্রথম অংশ।